Murag kumuwas ning samtay man ay. Anong tawag niyan, Rick? Rick, anong masasabi mo dyan? Kaya ano, For embarkasyon. me, cable car is like, oh my god, the best experience. If you're not going to Brazil, if you didn't try this one, Ah, Char. Sakay na. going to heaven. Sige, panindigan mo yan. Going to hell. Panindigin. Handig kaayo. Di, murag nagianan man akong tuhod. Alis mo lang yan. Ay, taman lang siya diha. Pero taas siya. Kanina ka. Nangail ko no hira. Okay, next. Kaya dala. Papasayin ko yung papasayin kung di rin yung mura. Kedua liter katanya ya. Apa na isa pa? Kasi na, day, kuryente na, day. Naa siya ikuan dito tebulante. Ah. Manual. Pagkabugat akong manual. Nalami sa sulod. Diri mana itu Di makita. Di makita. Muna ang driver diha. Ah. Ready up.